नमस्कार कुकुइति मुछा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज वीडियो रे घर छोट छोट टिप्स सहित स्वास्थ्य विषय में किछिटा टिप अच्छी। तो एठी देखो मु क्षीर नहीं जाइए बसैवा को। क्षीर जिते आम बसौचे आम कौन करुचे पैन को बसौचे डायरेक्ट क्षीर ओजाड़ी दौचे। एठी देखंतु केमती मु ओजाड़ुची एही पैन बसैले आ क्षीर को डायरेक्ट ओजाड़े जमा एमती करवा कथा नुह। जिते बड़े भी आम क्षीर बसौचे पैन को आम बसैबा गैस न लगेकि गैस आग जमा लगेबानी पैन को बसैबा तापर से टिके पानी देवा तापर क्षीर को से ओजाड़ा। देखते एमती जदि आम क्षीर बसैबा से पैन रे चारिपट आउ एते लागबनी बहल करके तल गुड़ाक जो लगी जाए पूरा बहुत बहलिया करके लगी जाए पोड़ला भाया आउ लागबनी। आउ क्षीरटा जिते बसौचे जमा उतरिया को दबानी क्षीर फुटिया जाके आम गैस फ्लेम को टिके लो रखा। तो ये आम जा नेक्स्ट टिप को ये गोटे आमर बहुत भल ट्रिकटे आम गोल बुलाऊचे ड्रॉइंग कला बेले आम कौन करवा एमती घरे आमर सफ्ट पिन थी जिते बड़ गोल बुलेबार अच्छी सेमती बड़ सफ्ट पिन नहीं जाए। सफ्ट पिन को कौन करेंगे एमती मझे थोदेवे तार जो पछपटा जो होलटा थाए गोल भाया होलटा थाए सेठी गोटे कलम किंबा जेकोसी काठी जहाँ भी हेले एमती हाथ में धरवा तापर पेनसिल हो कलम हो जो थे आप चलैवा को चाहते एमती बुले देवे। देखो एमती धरवे आमती बुले देवे ये भाव में जिते आम बुले देवा ना सांगे सांग से गोल बुली जीव पूरा सीधा सीधा टिके भी एपट सेपट हेनी। आउ जो मझी जो कलमटा मु रखिली से भल कि धरी एपट सेपट हाथ करदे बंका हम पाने भी एमती करने को बहुत खुशी हे कहीदे एमती कर बोलिकी। तो एमती गोल बुलेबे जो आम कांथरे जो 6 आखिया चित्र काटुचंती एमती गोल गोल बुलेकरी आम चित्र काटुचंती एमती भाव में आम साइज करके सेमती 6 आखिया चित्र काटी परिबा सांगे सांगे हो किसी भी समय लगभग। देखते एमती सफ्ट पिन रखा एमती बुलेबे देखो बहुत भल ट्रिकटे निश्चय फॉलो करेंगे बोली भावुची। एवं जी आम नेक्स्ट टिप को आउ एठी देखो मु गोटे नुआ छुरी आनी ये जो छुरी स्टील छुरी ये बहुत दाढ़ माने एते दाढ़ हाथ लगो लगो ब्लेड भली हाथ कटिज। तो आम ताकू जमा भी खोला थोइबानी केमती थोइबा ताकू आम जोठी भी ताकू रखिबा कौन करबा ताकू गोटे खोल दरकार होची। ये तो खोला आसी आर तो खोल ना आम कौन करवा नहीं आसवा खंडे कागज सामान्य कागज आपको जब गुरैकी रखा भी से हाथ में लगभग कि जो रखा से बाजबनी कि कटबनी। ये देखो एमती कागज गोटे नहीं आसवा जेकोसी मोटा कागज टे नहीं आसवे 2 परस्त 3 परस्त नल करदे आगे करके गुरैकी एमती रखिए। गृहिणी मानक ही एमती सतर्क सहित काम करने को पड़ो। जदि आम टिके सावधानता न रखा आम घरे बहुत क्षति हो जाए पारे। ये देखो मुझे एमती भाव में कागज को गुड़े देली एटा टिके मोटा कागज था मु 2-3 परस्त गुरैची तापर एमती रबर बांधिदेवा टंका बंधा रबर गोटे नहीं जावा एमती बांधिकी रखीदेवा से सेमती ही रही जिते बड़े चाहिए से से कागज रू एमती बाहर करें और तार धारटा हाथ में लगभग कि जो थोइबे से लगभग। एबे देखिबा स्वास्थ्य विषय रे टिप मुझे अर्ध ग्लास उषुम पानी नेली उषुम पानी निश्चय नवा उषुम पानी रे आम ये जुआणी टिके नवा ये अर्ध चामच देखो मु जुआणी नेली माने पूरा अर्ध चामच रू आहुरी कम आउ से आम नवा से अर्ध चामच हाफ लुण हाफ रु आहुरी कम देखो मुझे कम लुण खाए तो कम नहीं देखो ताकू भल भाव में एमती हाथ में चकड़ी देवा पाटे पकेबा। जदि पेट फुल फुल लगी पेट गैस हो तो खाई सारिकी या एमती उषुम पानी टिके एमती खाईदेवे। लेडीज मानकर पीरियड्स बेले तो पेट काटे पेट एत काटो पेट गैस भाया लगे फुलिला फुलिला लगे जमा भोक हेनी से जुआणी पानी को एमती उषुम पानी खाइबे बहुत बढ़िया काम दब। तो आ गोटे टिप ये से कहूँ देखूँ नहीं जा अदा अदा एडिक खंडे नहीं देखो एमती हाफ इंच पाखापाखि अदा नहीं जा भल भाव में धोईदेवा 2 प्रकार कहि ये 2 खंड अदा नौची अदारे बहुत बाली गोड़ी माने बाली आ धूली कादुआ फादुआ लगी था भल भाव में धोइबा निहाती दरकार। देखो एमती नहीं गली आ भल भाव में 2 थर कि धोईदेली खंडे अदा नहीं कि मुझे छेचुची देखो एमती भाव में छेचिबा जमा भी पानी पकेबानी एमती छेचिबा जमती तार रसटा बाहर ठंडा होगी जदि काश हो तो महू सहित अदा रस खाती आउ ए अदा रस खाइले पेट प्रोब्लेम बहुत कम हो
ଏଠି ମୁଁ କହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼୍ସ ବେଳେ ତ ପେଟ କାଟେ ତ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଘରୋଇ ଉପାୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜୁଆଣି କଥାଟା କହିଲି ତ ଜୁଆଣି ତ ସେତେବେଳେ ଖାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ଏମିତି ଅଦା ନେଇକି ଛେଚିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରସ ଟିକେ ବାହାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଜମା ପାଣି ମିଶାଇବେନି। ତାପରେ ନେଇ ଆସିବା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ କଟନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଣିଛି କଟନ୍କୁ ଏମିତି ତା ଦେହରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା। ବୁଡ଼େଇକି ଆକୁ କ'ଣ କରିବା କେଉଁଠି ଲଗାଇବା ଆମ ଯେଉଁ ନାହି ମୁଣ୍ଡରେ ଆକୁ ଲଗାଇଦେବା। ନାହି ମୁଣ୍ଡରେ ତ ସେମିତି ଲାଗିବନି ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଉପାୟ କଲେ ନାହି ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିକି ରହିବ। ରାତିରେ ଲଗାଇଦେବେ ପୁରା ସକାଳ ଯାକ ସକାଳେ ପୁରା ବାହାର କରିବେ। ଏମିତି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଦା ଇଏରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲି, ଅଦା ରସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲି। ଆଉ ତାକୁ ନେଇକରି ନାହି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା। କେମିତି ଲଗାଇବା ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତରେ ଦେଇକି କହୁଛି। ଏମିତି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ଘରେ ସେଲୋଟେପ୍ ଥିବ ସେଲୋଟେପ୍ ଆଣିକି ଲଗାଇଦେବା। ସେମିତି ଲାଗିକି ରହିଥିବ। ଆମ ପୂର୍ବରେ ଆଈ ଜେଜେମା ମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି। ପିରିୟଡ଼୍ସରେ ପେଟ କାଟୁଛି ତ ଅଦା ରସ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ତୁଳାରେ, ତ ଏମିତି ହିଁ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଜାଣିଥିଲି ଯାହା ସେୟାର କରିଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ପିରିୟଡ଼୍ସ ବେଳେ ଜମା ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ତ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଜୁଆଣି ଲୁଣ ଖାଇବା କଥା, ତାପରେ ଗରମ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇବା କଥା। ଏସବୁ ବାଦ ବି ଏମିତି ତୁଳାରେ ଅଦା ରସ ମଧ୍ୟ ନାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବା କଥା। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଟ ବେଶୀ କାଟେ ସେମାନେ ଏମିତି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ନହେଲେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ହେବ ଆଉ କିଛି ବି ଆରାମ ଲାଗିବ। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲୋଟେପ୍ ନେଇଯାଉଛି। ସେଲୋଟେପ୍ ନେବା ଏମିତି ତୁଳାକୁ ରଖିବା ନାହି ମୁଣ୍ଡରେ। ତାପରେ ଏମିତି ସେଲୋଟେପ୍କୁ ଲଗାଇଦେବା। ରାତି ସାରା ଯେତେ ଲଗେଇ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ବି ଶୋଇଲେ ବି ସିଏ ବାହାରିବନି। ତ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଅଦା ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯିବା ସେମିତି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର, ପୁଣି ତାକୁ ଏମିତି କୁଟିଦେବା। ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ଅଦା ନେଲି, ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ନେଲି। ସେଇ ଅଦାକୁ ଛେଚିଥିଲି ଯେଉଁ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇକି ନେଇକି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇବା। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆମେ ବସାଇବା କେମିତି ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଲଗାଇଦେବା। ଟିକେ ଯେମିତି ଫୁଟି ଆସିବ ତାକୁ ଲୋ ସିମ୍ କରିଦେବା। ଲୋ ସିମ୍ରେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଫୁଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେମିତି ଆମ ଯେତିକି ପାଣି ନେଇଥିବା ତା ପୁରା ଅଧା ହେଇଯିବ ସେମିତି ହିଁ ତାକୁ ଫୁଟାଇବା। ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟାଇବା ଯେମିତି ଅଦାଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିପାରିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦେବେ, ଅଲ୍ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି ଯଦି ବି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମୋର କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯେମିତି ସେମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଯେଉଁ ଅଦା ପାଣିଟା ଫୁଟେଇ ଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଛାଣିଦେଲି। ଏମିତି ଛାଣିଲି। ଏଥିରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣଟା ମିଶାଇବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ମିଶାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼, ଏମିତି ଗୁଡ଼ ଟିକେ ନେଇକି ମିଶାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ପିଇବା। ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା କରିବେନି, ମାନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା କରିବେନି। ଯେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ହାତ ଉଷୁମ ଥିବ ଏମିତି ଗୁଡ଼ ଗୋଳେଇଦେବା, ତାକୁ ନେଇକରି ପିଇବା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଆକୁ ପିଇବା, ଯେତେବେଳେ ପିରିୟଡ଼୍ସରେ ପେଟ କାଟୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପିଇବା ଆକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଗୁଡ଼ରେ ତ ଆଇରନ୍ ଥାଏ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେମେଡ଼ିଟେ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷରେ ଜେଜେମା ଆଈମାନେ ଏମିତି ହିଁ ସବୁ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ପେଟ କାଟୁଥିବ ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ନେଇକି ଚୋବେଇକିରି ଖାଇକି ପାଣି ପିଇଦେବେ। ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପେଟ କାଟିବା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରହିଯିବ। ଆଜିର ଟିପ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିବି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍।